Welcome to Blue Flame Eagle TV. Ako si Gamaliel Beltran. O atong paghisgutan karong adlaw, let go and live. Kung imong buhian ang mga butang nga nakahasol nimo, nakabugat sa imong kasing-kasing, mabuhi ka. Ang atong bersikulo, pwede na itong tan-awon diha sa Jeremiah chapter 17 verse 14. Heal me, O Lord, and I shall be healed. Save me, and I shall be saved. For thou art my praise. Si Ginoong Hesukristo gyud ang bugtong makaayo sa imong kasing-kasing. Si Ginoong Hesukristo gyud ang bugtong makasabot sa pinakalalom nga syagit diya sa imong kasing-kasing karon. Daghang mga tao nga nagpuyo sila kasakit. And that's why dili sila kaabante sa kinabuhi. Nag-goal sila og success, pero di sila kaabot sa success. O kung moabot manggali sila sa gitawag nga kalibutanon nga success, bugat paghihapon ang ilang gibati. Lisod kaayo sa kinabuhi kung naa kay gibit-bit nga kapaitan diya sa imong kasing-kasing. Mura na siya og bugat nga lapok nga imong gibit-bit sa imong kamot. Nga kung naay mo anha, Ginoo mo ana sa imong kinabuhi niya, mo butatagan ka og panalangin sama sa bulawan nga 2-3 ka kilo, mo samot ra og kabugat hinuon. Kay wa ka nakaandam sa panalangin, wala ka nakaposisyon sa panalangin. No? Kanang mga basketball player, dili na ang pinakataas gyud mo lukso mo ay makadawat sa bola sa tanang panahon kung mo rebound sila. Sometimes nagitawag nila og box out. Mo posisyon kang daan aron madawat nimo ang bola. Sa samang paagi kinahanglan maposisyon nimo imong kinabuhi aron mo sibog ang imong kinabuhi, aron makabaton kag panan-awon, aron makabaton kag kadaugan diha sa imong kinabuhi. Ug kinahanglan kang mubuhi niining mga butangan nga nakapabag diha sa imong kasing-kasing. Pero una sa tanan akong paghisgutan, diin man nigsugod ning mga butang nga nakahasol sa imong kasing-kasing. Number 1 gyud nga mga butang is ang walay pagpasaylo, unforgiveness, or kanang mga bitterness, mga pains, mga kapaitan, mga tunglugikan sa mga tao. No? Imong mahinumduman tagali sa pagkabata nimo na ay nag-away nimo, magdula sila dili kaapilon, or imong mama, imong papa na ay mga rejection sa imong pamilya, sa imong mga amigo, sa imong silingan, sa imong mga igsuon, no? And then kanina kahimog bangag diha sa imong kasing-kasing. Mao nga sa dihang nidako ka nangita og katagbawan sa kinabuhi, gipangita nimo unya kay samdan man ka, susceptible kaayo ka nga matunong ka sa mga butang nga makadaot, no? Na yung sa birds with the same feather flocks together, same pod nga kung ikaw buslot ang imong kasing-kasing, mangita kag tao nga makarelate nimo, maadto pud ka sa mga buslot nga mga tao ug mga kasing-kasing. And that's why when we go to relationship, that's why ikaw kay uhaw man kaayo ka og gugma og recognition, moadto ka sa mga relationship, mangita kag uyab, mangita kag textmate, mangita ka og chatmate, mangita kag musabot nimo apan sa di ay ang nahitabo nun sa imong kinabuhi nga nadugangan noon ang imong mga kapaitan kay katong mga tawhana naapoy mga kasakit. And hurt people. Kung ikaw na isakit diha nimo, samdan ka, mo pasakit mo kag mga tao, batandog imo samad, mo baos dayon ka sila pod, ingon ala pod ang ilang reaction, and then nidako na hinuon, nagumido, nagkadugo na ang imong kasing-kasing nga napuno na sa mga kugan, sa mga kapaitan. Kung unsaon man nato inigsulbad niini. Ang uban nangita sila og mga lulinghayaw, bulakaw og magabi, mangitag kalipay, gipangita nila ang sexual nga katagbawan, apan nisamot og ka-empty, the more nga gi-experience nila ang mga kalibutanong kalipoy, the more nga na-empty ang ilang mga kasing-kasing. Tingali ikaw na nini nga istorya. O nangita og mga ilimnon nga magtagbaw sa kaugalingon, apan nisamot ra ang problema, niabot ka sa droga na nitilawanan nimo tanan, pero wala gyud nakabaton og kalina og katagbawan ang imong kasing-kasing. Ngano man nagsugod nga nasamdan ka diya sa kinasuluran nimo. Pero ato treason karon diin nagsugod gyud ang mga rejection nga diin ikaw ug ako naka-create ka nato og sama diha sa atong kasing-kasing. No, nagsugod yun kini actually, no, ayon sa mga psychologists, no, nga nagsugod ni siya sa dihang naapa ka sa taguangkan sa imong inahan.
No, kung kanang bata nga nadi sa tiyan sa iyang inahan, makabati na sa unsay gibati sa mga naman connected siya, genetic sa iyang ang lawas, ang iyang composition part sa iyang mama. So di ang mamang mabalak unon samtang nabuntis siya. Sa uno na kung padako aning bata, ang bata na pa sa tiyan mabalak una. Mao na tingali ikaw ngano nga wa mo ko kita sa akong mama, wa man nagbalak-balak, balak mo ko ngano. Tingali diha pa ka sa tiyan sa imong mama, nabalak ka na imong mama. Tingali naka-feel na ka og rejection. Kay dili gusto magbuntis imong mama o nabuntisan lang imong mama kung yun anang history sa imong i-trace and then masabtan nimo nga mao daing ang karakter nga ikaw kung unsa ka karon. Pero sultian ti ka, ang solusyon ni anang is kinahanglan na ay usa nga nasayod gayud ug nakasabot gayud ug mubayad ni anang mga kapaitan nimo. Ug kana si Ginoong Hesukristo. Nakahinumdum mo si Ginoong Kristo samtang si Maria nabuntis siya ni Ginoong Kristo ni ana si Gabriel, si anghel nga Gabriel, Archangel Gabriel. Ingon siya nga, ingon si Maria, unsaon ako inig ka buntis nga usa ako ka birhen. Sa ato pa wala niya nadawat diha dayon. Kaya nakabalo si Ginoong Kristo nga ikaw ako pwede nga dili ka dawaton sa imong inahan. No? And that's why ang ubang mga tao mo reject tingali nimo o ang imong papa mo reject dili mo angkon no kung wala pa na minyo or na minyo pero di pa maganda magbuntis na rejection na pilang bata. Pero si Ginoong Hesukristo nakabati usab ni ana samtang nasa hatian sa iyang inahan kasi si Jose usab wala usab ni dawat kaniya. And that's why si Ginoong Kristo sa diyang ipanganak na unta siya nanuktok sila sa mga kabalayan, desperado sila kay gabi na kaanakon pero wala gyoy balay nga ni dawat niya nakabati si Ginoong Kristo didto sa tiyan sa iyang inahan. Ug ikaw usab kung wala ka dawata sa imong kaparintihan, labi na kung tungod sa sala nga nabuntis. Napay worst no ang mama na rape imong mama. Or giamong na mga wala tuyo nga pagbuntis. And then that's why pagwa nimo dili ka accepted kay naay mga dagko kay mga needs. Dako ang bayron nun. Na feel na nimo didto pa sa taga-angkon. Kinahanglan i-trace na nimo imong sabton nga ikaw ni bati na ingon ani katungod ni atong sa diha pa kasatian sa imong mama apan sultihan ti ka nga ang Ginoo si Ginoong Kristo nahigugma pag-ayo siya kanimo nga do hari siya sa mga hari. Pinangga kay siya, she's the darling of heaven. Nisugot gayud siya nga mahimo siyang tao diha sa taguangkan ni Maria. Aron ipakataw siya dito sa pasungan. Di man ka dito sa pasungan, harianon kayo gold tanan dito sa langit. Grabe ang himaya, ang mga anghel magdaig niya. Pero dito sa pasungan, ang si Ginoong Kristo gilamok. Gilangaw, baho kayo ang mga ways sa mga mananap ni atong lugar. Katul tingali kayo ang dapaw sa mga dagami ni atong lugar. Ngiog tingali kaayo. Dili na makita pa rin nato sa bilin nga giplastar pag-ayo. Pero si Ginoong Hesukristo iya nang gitik. Do Dios siya. Aron ikaw ako na ay makabati nimo ug nako sa atong mga giagian. That's why He is called Emmanuel, God with us. Dili siya layo sa imong mga pag-antos. Nakaagi siya sa hilabihan gayud ug nakasabot siya sa imong gibati karon. Si Ginoong Kristo naglakaw sa kalibutan nga rejected. No? Si Nathanael lingon, is there anything good come out of Nazareth? Kaya nga ang mga Nazareno sa ilang time is dito dapit sa gate nagpuyo o magminyo, lay mga kriminal dito, magminyo og mga foreigner, dili man nag-allow sa mga Hudiyo o kanang of course Nazarene kabalot tag-as og buhok, no? And then sometimes ingnon tingali ka sa imong mga amigo nga natarong ba ng taga slum area, taga isla, taga bukid, no? Bisag unsay iya lang isulti sa imong gigikanan nakabati si Ginoong Kristo niya na. Pero si Ginoong Kristo makagamit kanimo ug kanako diin tagikan. In fact gikan rata sa abog. Gihimo tiya nga tao ug kita nga tao gamiton niya aron mo pa kita sa iyang gugma ngadto sa ubang katawhan usab. Pero naay daghang mga butang nga nakababag paghihapon nimo nga naman sa dihang nitubo na unta ka daghang mga pasakit no usay na kay buhaton pero i-reject sa imong ginikanan o wala diha imong ginikanan. Distant parenting or absentee parenting or namatay ba ang imong amahan o inahan. Sa Ginoong Kristo nakabati usab niini. Sa unsa imong gibati karon kaya ang langit ng amahan niya wala diha. Ang iya lang stepfather na si Joseph ang ana.
Nakasabot siya unsay rejection ang iyang mga amigo, mga disipulo, do siya ang teacher, iyang gipakaon ning mga tawhana, iyang gitudloan ning mga tawhana, ni-deny niya, gibiyaan siya, gi-reject siya. Kung ikaw gi-reject ka sa imong pamilya, ikaw isa ka inahan, ang gi-reject sa imong mga anak, anak kang reject sa imong ginikanan, si Ginoong Jesucristo nakabati sa imong gibati karon. Giunan niyag tilaw ang imong mga kasakit before pa niya bayaran. Unya sa imong kinabuhi tingali na nakaagi kag naay namatay nimo ikaw, pastor, brother, naay kapaitan sa akong kasing-kasing nawad-an ko nining akong pamilya. Si Ginoong Jesucristo nakabati usab sa imong gibati. Kay makahinumdum ka sa diyang iyan untang banhawon si Lazarus. Sa wa pa niya banhaw si Lazarus, ni agulo siya pag-ayo mo nang mubo kay nga Bible verse atong makita, Jesus wept. Ihilak si Jesus. Kay kabalo siya ang mga tao sa palibot, grabe lang mga kasakit. Do pwede niya ipakita ang iyang gahom. Ako tamang pakiton sa akong gahom, pero wala. Nakabati si Ginoong Jesucristo sa imong gibati nga loss ka. Uban siya sa imong loss ka. Dili siya layo sa imong loss karon. Kung ikaw gyud ang tuyo niya nganong iyang niani sa kalibutan ug nganong iyang gi-experience tanan nga mga kapaitan sa kinabuhi. O si Jesucristo gi-reject sa daghan kay mga tao. No, ang mga tao nagsinggit og Hosana, Hosana. No, pagsud niya sa Jerusalem, pero sila rin po ang mga tao nga nagsing ilansang siya dito sa krus. Gitaral siya gabiing dako. Gibudhian siya sa krus, kaayon niya ang iyang treasure si Judas, kauban pa niya kaon sa Lord's Supper. Same nga cup, nag-share silang duha. Same nga bowl, nag-share silang duha. Pero tungod kay gigugma na si Judas, kung gusto ni mong budhian ko, sige, lakaw na. Kay gigugma pag-ayon niya si Judas. Duol kay siyang kasing-kasing. Bisan pagali si Judas, pagbalik kay hagkan siya, ano sa pagbudhi kaniya, dili ka balibad si Ginoong Jesucristo kay nahigugma pag-ayo siya. Kung iyang gipahalok ang nagbudhi niya, tanaw ni mo si Ginoong Jesucristo, wala gid niya pulihin. Si Judas, isip iyang disipulo sa iyang pagkabanhaw. Ang mga disipulo na later on, o ni Puli, ni Matthias, kay gigugma pag-ayo ni Ginoong Jesucristo, bisan patong ni-reject niya. Nalampasan niya kining mga pagsulay sa kinabuhi. Ug nalampasan niya sa pinakamaayo gayon nga iya paghihapon silang gigugma. Ikaw ug ako ni pasakit punta sa Ginoo, pero gidawat niya bisan pa sa atong pagkamakasasala kita gipakamatyang nanangdaan ni Ginoong Jesucristo ug gipasaylo ng daan sa dihang nakabalukan ining kamatuoran nga siya nagpakamatay alang kanimo ug alang kanako. Umuto ka nga isi ang Dios nga nahigugma kanimo, naghugas ug naghinlo kanimo gikan sa tanang kasalanan didto sa krus. Makabaton ka og kalinaw tuuhing gipasaylo ka sa Ginoo ug pasaylo ang imong kaugalingon. Ug andam ang iyang gingharian, abri alang kanimo. Mag-welcome kanimo. Inig adto nimo dito sa langit, mag-i-play ang imong kinabuhi dito. Pag-play sa imong kinabuhi dito na yung mga sala nimo dito, makuulaw unta ka. Pero ang cross na lang ni Ginoong Jesucristo ang imong makita. Wala na ang kaulawan. Gitabunan na ni Ginoong Jesucristo sa imong kinabuhi. Daghan kaayong mga kapaitan nga sa imong kinabuhi, pero mahinumduman nimo unya dito nga layo na kayo nga naman kaya nang gugma sa Ginoo ang mga pagtagad sa mga anghel, sa mga prophets dito ang pagtagad ni Ginoong Jesucristo as if iya kang hinigugma. Iya kang gakson dito sa langit, kay iya kang niluwas. Na ay kay kaugmaon nga nindot kaayo kung naa si Ginoong Jesucristo nakapuyo diya sa imong kasing-kasing. Apan karon nga naa kay mga kasakit sa imong kasing-kasing, unsaon man aron makapasaylo ka. Una sa tanan giuna nakagpasaylo sa Ginoo mo nang niingon diha sa Lord's Prayer. Our Father, thou art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our sins as we forgive those who sinned against us. Nagisgot niya og pan. Give us today our daily bread. Kaya kung di ka mo kaugpan, di ka mabuhi. Mukaon ka sa pagpasaylo ni Jesucristo, sa pulong ni Ginoong Jesucristo. Mutuo ka sa iyang giingon nga siya maayo nga Dios. Anda mo pasaylo sa tanan nimong mga sala, kung mudawat nimo balik sa iyang dughan, mahimo ka niyang anak.
Kinahanglan makasabot ka ini ug tuuhan nimo sa imong kasing-kasing ug isugid nimo sa imong baba. Nga siya namatay, gilubong og sa ikatulo ka adlaw na banhaw aron mahimong Dios nimo. Ug ikaw usab uban kaniya mabuhi usab, no? Si Ginoong Kristo natawo siya sa lugar nga gingan og Bethlehem. In Hebrew, Bethlehem is house of bread, balay sa pan o tinapay, or kung sa ato tingala yung tawag na ito bakery. Nga naman diha ta mabuhi, diha ta makakaon. Siya gyud na tao ang bread of life. I am the bread of life. Dito yun sa Bethlehem. Ang Bethlehem, no, naghisgot na siya og lugar diin nga ang atong kinabuhi, diha ang source sa atong kinabuhi, diha tay atong panginabuhian, diha lamang sa kapasayloan ni Kristo. Kung kita usab kinahanglan mo pasaylo, tingali uncomfortable ang imong kinabuhi because it is unnatural nga dili ka mo pasaylo. Kinahanglan ka mo pasaylo aron man natural og balik ang imong kinabuhi, aron makomportable balik ang imong kinabuhi. Tingali ikaw ni under ko ka grabe nga ngapin ang uban ka ninyo gi-rape, giilad, gipasakitan, gitunglo, gihimaraot, gi-reject. Pero I tell you, kinahanglan makapuhi ka ni ining tanan. Ayaw katugot nga gapuson ka sa imong kagahapon kay naa nay Dios nga nibayad o nakasabot sa imong gibati karon. Di ka makaingon nga way nakasabot ka nako. Kay si Ginoong Kristo all knowing, nakailas siya pag-ayo nimo diha pa ka sa tagpangkan sa imong inhan. Siya ang nagpurma nimo. Ang genome sa imong genetics nga nipurma sa imong mga mata, tanang detalye nimo. Ug nahigugma siya pag-ayo nimo ang imong magbubuhat. Mao nga ninaog siya aron iyang experience siya ang imong na-experiencehan, aron kung naa kay kapaitan, moingon siya kanimo, Emmanuel, God with us. Ako uban nimo sa imong mga struggles. Walay luha nimo nga wa nakita sa Ginoo. Sa diyang muhila ka sa Ginoo, walay luha nimo nga matagak diya sa yuta sa loob ni Ginoong Kristo. Ang imong mga kapaitan karon ilabay na. Buhiin na. Bugtuan ang gapos dapat makadungog ka sama sa mga bildo nga nangabungkag dito sa nilibo. Ang imong kagawasan anaa na sa dihang nipasaylo ka sa uban. Aron andam na ka maposisyon ang imong kinabuhi sa panalangin sa Ginoo ug sa gugma sa Ginoo. That's why ikaw empty ka, di nakakahigog mga anuman, buslot ang imong kasing-kasing, patapakin na ni Ginoong Kristo. Kung makita nimo gilansang ang Ginoo sa iyang kamot, kurunahag tunok, gilatos siya 39 kalapdos, iyang tiil gilansang, ug sa katapusan gituslok ang iyang kasing-kasing. Ang iyang kasing-kasing naggisi ug dugo ug tubig. Ingon ang medical science nga kung magtubig gali ng duol diha sa kasing-kasing, kung grabe na nga kapaitan magtubig ang kasing-kasing. And that's why grabe kang paitan, ang imong kapaitan dito sa cross. Ingon sa Jesus, ako'y mobayad. Nihag-agas ang dugo ug tubig sa kasing-kasing ni Jesus aron ikaw ug ako maayo ang imong kasing-kasing. Ang una nga adan, gioperahan siyang kilid aron ang gusok mo, kaning gusok, this is the best, kung maghimo kag kanang clone, kaning gusok may pinakamaayo nga part mag-genetically clone og tao. Mo nga gigamit sa Ginoo, gihimo niya ang babay ug gigugma ni Adan. Apan si Ginoong Kristo giabrihan ang iyang kilid ug bangkaw. Ang ikaduha nga Adan, hangtod gituslok hangtod dito sa iyang kasing-kasing. Niagas ang dugo ug tubig, ang tanang dugo niya iya nang gibayad diha nimo tanan. Aron ikaw ug ako mahimo niyang hinigugma. The bride of Christ, the church, ikaw ang hinigugma sa Ginoo. Siguro si Kristo, gwapo kayo, matahom kayo, fairest of 10,000, lily of the valley, the rose of Sharon. That is an understatement. Usgan kayo siya. Lumukay ang mata, makita ni mga tibok universe sa iyang mata, kabalukang kaning tawhana mo ay naghimo sa langit ug sa yuta, mahigugmaon siya kaay nakailas siya nimo. Ikaw gigugma pag-ayo niya. Ug siya ang imong pamanhunon. Wala na kay lain pang pangitaon pa. Diha sa kiliran ni Ginoong Kristo, diha sa iyang tiilan, sa iyang kapasayloan.
Diha ang lugar nga imong gipangita sa imong kinabuhi karon. Kung tan-aw nimo si Ginoong Hesukristo, ang iyang pagkatao, ang iyang kinabuhi sa kapaitan, ang iyang kamatayon ug ang iyang pagkabanhaw alang kanimo. Walay lain nga tao nga nabuhi nining kalibutana nga nakalakaw sama sa iyang lakaw. Is-research tanang mga heroes, tanang mga religious leader, walay sama sa iyang pagkatao, kinabuhi, kamatayon, mga kapaitan, ug pagkabanhaw. Si Ginoong Hesus lang yun. Mo'y tambal sa imong kinabuhi. Ug giinbitar ka niya that you will live a crucified life also. What is a crucified life? No? Nga mudawat kasi ang kapasayloanan. Vertical. No? Vertical nga gipasaylo ka sa Ginoo ug tuuhan nimo, pasayloon nimo imong kaugalingon. And then horizontal. No, cross horizontal nga mupasaylo ka sa uban, mahigugma ka atong nakahatag og kasakit diha nimo. Ika nakapasaylo man ko pero napag lisod. Napag something di lang gyud ko biklon. Pero sultian ti ka, what if pangutan-on ka sa Ginoo? Kinsa ang gidumtan nimo pag-ayo nga tao karon nga imo nang gipasaylo? Kunaon na ako sa imong kinabuhi. Unya sa mga paagi nga imong gipasaylo ng tawhana, ingon ana pod ang standard sa pagpasaylo sa Ginoo nimo. Dili gyud ka mosugot. That's why kinahanglan nimo buhi ana. Kung proseso man, himua ang tanan nga makabadbad ka sa gapos sa kapaitan. Kay na ang imong panalangin diya sa unahan, na ang kalipay, na ang kalinaw, na ang paglaom, na ang kaluwasan available para nimo. Ayaw i-miss na ang opportunity sa imong kinabuhi. Dako kag maabot, maabri ang imong pananaw, maabri ang imong kasing-kasing, ang mga panalangin sa Ginoo imong ma-enjoy. Kung ikaw mo pasaylo sa uban, kay gipasaylo na kang daan sa Ginoo sa tanan nimong mga kasalanan. Karon, kung gusto ka nga maayo, bisan sakit sa imong kasing-kasing, himua ang pag-ampo sa pagtuo. Sa pagpangayag, pasaylo diya sa Ginoo. Ug itugyan karon ang imong mga kapaitan didto ni Ginoong Kristo. Ug pasayloa ang mga tao nga nakapasakit nimo bisan pa sa ding diha pa ka sa taguangkan sa imong inahan, sa pagtubo nimo, sa pag-eskwela nimo, ug sa imong mga relasyon. Ug pagkinulsol ug pagkinabuhi nga ug bag-ong kinabuhi. Naay paglaom, naay kalayo. Like a blue flame eagle, ang kaning blue flame, no? Mo ni pinakainit nga kalayo. Dapat pinakainit ka sa imong trabaho aron produktibo ka, pinakainit ka in your creativity, pinakainit ka sa pagbuhat og matarong, ug kay napuno ka naman sa gugma sa Ginoo, pinakainit ka nga mahigugma. Magampo ako kanimo karon. Ginoong Hesus, ako nagaampo nining person Ginoo nga napuno sa kapaitan diha pa sa tiyan sa iyang mama, mga tunglo gibadbad nako pinagi sa dugo ni Ginoong Kristo didto sa krus, gibayran na ang tanang kapaitan Ginoo niini nga person of Father, and I declare Ginoo spirit of forgiveness Ginoo musudya sa iyang kasing-kasing ang spirit of unforgiveness. I rebuke you, I cast you to the abyss by the blood of Jesus. I resist you, I render you powerless and defeated, and repentance Ginoo ug brokenness Ginoo. Lord, I declare nga mahitabo gayud sa makasing-kasing sa matag usa, walay gahi nga kasing-kasing Ginoo alang kanimo Ginoo, makaigo ang imong pulong mo tisok sa kasing-kasing Ginoo. And right now I declare panalangin, healing, protection, creativity, productivity niini nga person Ginoo nga nagsalig og naghinulsol nibalik diha kanimo Ginoo, pa-experience sila sa gugma karon, mabati nila ang imong gugma, tangible presence o Holy Spirit manifestation Ginoo of your power in these last days. Diya sa ilang kasing-kasing mo init ang ilang kasing-kasing, asa man sila karon makabati sila sa imong gahom. I declare in the name of Jesus and by the power of this blood through the Holy Spirit
nga mabati nimo ang gugma samahan karon gikan sa langit, the Abba Father's love gakuson kasamahan, secure ka, pinangga kang anak na ay maayong plano alang kanimo, nasayod siya kanimo kung kinsa gayud ikaw gikan pa sa diha pagkasatian sa imong mama, sa imong pagdako hangtod karon iya kang gibuhi, wala ni hunong ang imong kasing-kasing, pinaagi siyang protection kay naa siya dakong plano sa imong kanibuhi ug pagagamiton ka sa Ginoo ni in this last days na yung katapusang mga adlaw. Ako nagadeklara og panalangin, anointing, bisan pa ikaw mo-multiply ang kalipay ni Kristo, ang kalinaw, ang pagkamatarong diya sa imong kinabuhi. Ug naanay bag-o nga milagro nga paghimuon ang Ginoo sa imong kinabuhi karon. I declare healing also niadtong nagmasakiton right now. I declare healing from the blood of Jesus, from the 39 lashes. Spirit of illness, I bind you and rebuke you in the name of Jesus, and by the power of His blood, gawas ni anong tawana. Ug ako nagdeklara og healing, restoration sa mga organs, balance sa mga liquids, hormones, sa imong lawas, ug na mabati nimo ang gugma sa Ginoo, ang gahom sa Ginoo. Ikaw mapuno sa gugma sa Ginoo, mag-awas nga maigo nga igigugma nimo ngadto sa uban, ug sila usab makabati sa gugma sa Ginoo ug mahimayang ngalan. Kini akong giampo sa gamhanan ngalan ni Jesus nga among Ginoo Dios ug manluluwas. Amen ug amen.